Respected Honorable today's host, Janab Sufi Muhammad Fazil Ahmad Sahab, Khanqa Sarwar Alam, and respected Madam Director General of HWPL, Diksha Ranjan Madam, and Mr. Barua Sahab, and the other leaders and promoters of peace sitting on the dais, and the august audience. It's my privilege, and I got the opportunity to stand before you and to speak few words. Before that, I would like to address you जैसा कि हमारे रिलीजन में हम किसी से मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहकर हम विश करते हैं. That means peace be upon you. So our religion starts from peace, alhamdulillah. And we are here to spread the word peace. And today's program, I came to know that it's on the role of education in driving peace and integration in Hyderabad. What I believe is education plays a vital role in spreading peace. And we should know that how we are educating our children. Are we just educating? Are we just giving the information or imparting knowledge? Or else we are educating children with values. This makes a lot of difference. तालीम का देना, का हासिल करना, तालीम का तरबियत के साथ हासिल करना, तालीम का तरबियत के साथ देना, बच्चों तक पहुंचाना, that makes a big difference. हम हमारे बच्चों को, मैं समझता हूँ आज whatever we see, the distraction, whatever we see the disturbance in the world is because of तालीम without तरबियत. तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल मैं नहीं समझता. हम असातिज़ा में ये कमी पाई गई है या इंडियन एजुकेशन या वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम में ये कमी पाई गई है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन उनमें अदब नहीं. तालीम हासिल कर रहे हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए. मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आप तालीम हासिल करो अल्लाह के लिए, तालीम हासिल करो दूसरों को मदद पहुंचाने के लिए, तालीम हासिल करो और कुछ बनो अल्लाह को राज़ी करने के लिए. डॉक्टर बनो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इंजीनियर बनो अल्लाह को राज़ी करने के लिए. वरना हम डॉक्टर बनेंगे, हम हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे लेकिन ख़ुद के मफाद के लिए, पैसे कमाने के लिए. पैसा तो आपके पीछे आएगा ही आएगा लेकिन हम उसमें अल्लाह ताला को शामिल कर लेंगे तो पैसा आएगा, साथ में आप पूरे कम्युनिटी को पूरे यानी आप सर्व कर पाएंगे, आपका वजूद रहेगा. तो मैं मुबारकबाद देता हूँ HWPL को, साथ ही साथ खानकाए सरवर आलम को कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, एक प्लेटफॉर्म दिया ये पीस को स्प्रेड करने के लिए. हमारा HWPL के साथ मैं समझता हूँ दिस इज़ द सेकेंड ईयर वी कंप्लीटेड मैडम.
We signed MOU in 2023 with HWPL. I run a group of schools and sorry, I'm introducing myself late. So I run a group of schools in Hyderabad, and I am the Vice President of All India Ideal Teacher Association, and I welcome Mr. Ilyas Ahmed Sahab, one of the peace promoter from Hyderabad, and we together participated in World Peace Summit in South Korea. Alhamdulillah. And I don't want to miss this opportunity, sir. Mr. Ilyas Ahmed got the Peace Award also there in South Korea by the chairman of HWPL, Mr. Lee Man, he. تو پچھلے 2 سال سے ہم HWPL سے جڑے ہیں. ہمارے سارے اسکول کے ٹیچرز HWPL کے جو ڈائریکٹر جنرلز ہیں ان سے ٹریننگ حاصل کیے ہیں تاکہ وہ بچوں میں یہ چیز ڈالیں کہ ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں دوسروں کو سرو کرنے کے لیے اور امن یکجہتی کا پیغام دینے کے لیے. اور ہم الحمدللہ ہمارے میں سمجھتا ہوں 3 پروگرام اسکولس میں ہوئے جس میں سارے بچوں نے مل کر پیس HWPL کا جو موٹو ہے اس کو سارے پیرنٹس میں اور وہاں کی لوکل کمیونٹی میں اس کو پروموٹ کیا. اور اس سال بھی مجھے انویٹیشن آیا ہے ساؤتھ کوریا سے کہ آپ جو ہے ان کا ایئرلی جو میٹ ہوتا ہے اس میں آئیں، لیکن انفارچونیٹلی آئی ایم انیبل ٹو اٹینڈ بیکاز آف دا فکسڈ اسکیڈیول. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آئی ول اٹینڈ میڈم. اور میں میڈم نے جیسے بتا رہا تھا کہ HWPL ڈرگ ایڈکشن کو لے کر اور دوسرے اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو لے کر بچوں میں تعلیم بکس کے ذریعے اور کم عمر میں ہی بچوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. تو میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میڈم. ساؤتھ کوریا سے انڈیا، انڈیا سے تلنگانہ، تلنگانہ سے حیدرآباد، حیدرآباد سے آپ یہاں پر الکاپور میں یہ پروگرام چلا رہے ہیں. ہیٹس آف ٹو یو، تھینک یو سو مچ. بہت بہت مبارکباد خانقاہ سرور عالم آپ لوگوں کو سب کو اور دیکشا رنجن میڈم کو. تھینک یو.